kahit sa vlog. Hello! 1 million views. Uy, mga! Ay, saba ba? Ikaw ba? Dad, ikaw patawin dito, Dad! Ay, saba kayo muna. Dad, ikaw patawin dito sa kanya. Para, bigyan ka na para sa vlog. Ano mo? Magkuko na kasawa. Para patawin mo. Papasukin ni Mitis. Ano man? Ano man? Jump! Jump! Wait, wait, wait. Dig the pulley, din your neck. Yeah, dig the pulley. Together, dig. Yeah. One. I think you. You can say drop. Let's go in the middle. 1, 2, 3, go. Let's go. Jump! Jump! Whoa! Jump! Where are you from? Italy. Yoki. Oh, England. Welcome to Philippines. Wait, Evie, is it good? What do I call? Together. Okay, in your next exactly. 1, 2, 3, go. Jump! Going up. Padayon mo na. Go. Ako, nakaparena yung nanay yung mga sila ko. Ha? Ano? Ha? Babo. Ha? Pagre mata niyo niya. Okay. Oh, nata na niya. 1, 2, 3, go! Go! Oh! Nakabitawagan si ate. Pang-apat na talon. Taga saan kayo, ma'am? Taga saan kayo? Cagayan. Cagayan. Shout out lahat ng taga Cagayan. Tama mo na ko na. Mag-swing si ma'am. Kuya! Dalawang ma'am, duha ka kamot sa tunga. Na. Okay, bend lang ang tuhod. 2, 3. Go! Bitaw! 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 Sino mauna sa inyo, ma'am? Higpitan lang yung grip. Higpitan yung grip. Yan. Bend lang yung tuhod. Then alone. Bitaw! Kupal ka ba, boss?